नाज़रीन, बरतानिया पर सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में वफात पा गई हैं और उनकी आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जा रही हैं। लेकिन हमें यकीन है कि आप मलका बरतानिया के बारे में वो हक़ाइक़ बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे जो हम अपनी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिन्हें सुनकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, मलका एलिज़ाबेथ ने फरवरी 1952 में वालिद की वफ़ात के बाद महज 26 बरस की उम्र में तख्त संभाला था। वो 1926 में पैदा हुई थीं और महज 10 साल की उम्र में 1936 में वली अहद बनी थी और उनकी शादी शहजादा फिलिप से 1947 में हुई थी। मलका के यहाँ शादी के एक साल बाद 1948 में शहजादा चार्ल्स की पैदाइश हुई थी, जो कि इनकी वफात के बाद 9 सितंबर को 73 बरस की उम्र में बरतानिया के नए बादशाह बन चुके हैं। मलका का तख्त संभालने के एक साल बाद 1953 में इनकी ताजपोशी हुई थी और मलका बनने के बाद भी इनके यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई। जबकि ये भी याद रहे कि मलका बरतानिया अगस्त सन 2015 में बरतानिया के शाही तख्त पर सबसे तवील अरसे तक विराजमान रहने वाली मलका बन गई थी। मलका बरतानिया अगरचे गुज़श्ता चंद साल बीमार रही थी और इन्हें कोरोना भी हो चुका था, मगर इसके बावजूद वो शाही उमूर में मसरूफ़ दिखाई देती रहीं। यहाँ तक कि हैरान कुन तौर पर मलका एलिज़ाबेथ दोम को 2 दिन कबल ही बरतानिया के नए वज़ीर आज़म को तैनात करते और उनसे मुलाकात करते दिखाया गया, मगर इसके एक दिन बाद ही अचानक उनका इंतकाल हो गया। मुख्तलिफ बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें चंद बीमारियां लाहक थीं, जैसा कि पीपल्स मैगजीन के मुताबिक जिंदगी के आखिरी अयाम में मलका एलिज़ाबेथ की असाबी कुव्वत ने काम करना महदूद कर दिया था, जिस वजह से उनके मुतअद्दिद जिस्मानी अज़ा ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना तौर पर मलका एलिज़ाबेथ दोम को खून की बीमारी लाहक हो गई थी, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ। मलका आलिया शाज़ो नादर ही इंटरव्यू दिया करती थी, इसलिए अवाम को इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात मिल पाती हैं। बरतानवी मलका 1952 से अब तक 100 से ज़ायद ममालिक का सफ़र कर चुकी थी, जो कि किसी भी बरतानवी हुक्मरान के शाही दौरों का एक रिकॉर्ड है। गुज़श्ता 70 बरसों में मलका एलिज़ाबेथ बरतानवी दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक के मजमूई तौर पर 150 से ज़ायद दौरे भी कर चुकी हैं। मलका एलिज़ाबेथ ने 22 मरतबा कनाडा का दौरा किया, जो कि किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा है, जबकि यूरोप में उन्होंने सबसे ज़्यादा दौरे फ्रांस के किए, जिनकी तादाद 13 बनती है। 89 बरस की उम्र में मलका एलिज़ाबेथ ने नवंबर सन 2015 में बैरून मुल्क सफ़र करना बंद कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक वो तब तक दीगर ममालिक का इतना ज़्यादा सफ़र कर चुकी थी कि वो पूरी दुनिया के 42 चक्कर लगाने के बराबर बनता था। मलका एलिज़ाबेथ का तवील तरीन बैरून मुल्क सफ़र 168 दिनों का था, जिस दौरान नवंबर सन 1953 से लेकर मई 1954 तक उन्होंने 13 ममालिक के दौरे किए थे। याद रहे कि मलका एलिज़ाबेथ दोम ने 2 मरतबा पाकिस्तान का दौरा भी किया। पहला दौरा 1961 जबकि दूसरा दौरा 1997 में किया। यकम से 16 फरवरी सन 1961 तक के दौरे में वो अपने शोहर शहजादा फिलिप के हमरा पाकिस्तान आई थीं, जहां उन्होंने कराची, पिशावर, कोयटा, लाहौर और शुमाली इलाका जात का दौरा किया था और उस वक्त उनकी उम्र 34 बरस थी। 13 फरवरी सन 1961 के एक शुमारे में बताया गया था कि उनके दौरे के मौका पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया था और शाही जोड़ा एक हफ्ते तक पाकिस्तान में सैरो तफरीह से लुत्फ अंदोज होता रहा। दी डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक जब शाही जोड़ा 1 फरवरी को सुबह 11:37 पर कराची पहुंचा तो उनका इस्तकबाल सदर मोहम्मद अयूब खान ने किया था। 20 मिनट की तकरीब के बाद 21 तोपों की सलामी पेश की गई, जबकि शाही जोड़े को 100 ताज़ा दम जवानों ने शाही सलामी पेश की। पहले दिन उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाजिरी दी, जिसके बाद कुरंगी का दौरा किया, जहां सदर ने उनकी शान में पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया। कहा जाता है कि बरतानवी सरबराह ममलिकत के तौर पर एलिज़ाबेथ सानी मौत तक तकरीबन 21,000 तकरीबात में शिरकत कर चुकी हैं और तकरीबन 4,000 कवानीन की शाही मंजूरी भी दे चुकी हैं। इसी तरह दीगर ममालिक के सरबराह ने ममलिकत के बरतानिया के 112 दौरों की मेज़बानी भी कर चुकी हैं। मलका के दौरे हुक्मरानी में बरतानिया में 14 वज़ीर आज़म लंदन में मुल्की हुकूमत की सरबराही कर चुके हैं, जिनमें 1952 से 1955 तक वज़ीर आज़म रहने वाले विंस्टन चर्चिल से लेकर 2019 में अपने मौजूदा मनसब पर फायज होने वाले बोरिस जॉनसन तक 1 दर्जन से ज़ायद बरतानवी सियासतदान शामिल हैं।
اس حیثیت میں ان کے مذہبی عہدے کی روایت 16ویں صدی میں بادشاہ ہنری ہفتم کے دور میں ایک مسیحی فرقے کے طور پر چرچ آف انگلینڈ کے قیام سے جا ملتی ہے۔ ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم کے مطابق اداکاراؤں نے ملکہ برطانیہ کے کردار کو تقریباً 100 بار مختلف فلموں اور ڈراموں میں پیش کیا ہے۔ دوستو، یہ بات تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہر انسان کو بین الاقوامی سفر کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ملکہ کے لیے ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ دنیا بھر میں سفر کے لیے ہماری طرح کسی بھی پاسپورٹ کی محتاج نہیں تھی۔ شاہی خاندان کی ویب سائٹ کے مطابق برطانوی پاسپورٹ ملکہ عالیہ کے نام پر جاری کیے جاتے ہیں، اس لیے انہیں خود اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تاہم شاہی خاندان کے تمام افراد بشمول ولی عہد پرنس آف ویلز اور ڈیوک آف کیمبرج کے پاس پاسپورٹ ہوتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں کچھ مغربی مورخین نے عجیب و غریب دعویٰ کیا ہے۔ ان کے مطابق ملکہ الزبتھ قرون وسطیٰ کے ہسپانیہ کے ان مسلم حکمرانوں کی نسل سے ہیں جن کا شجرہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے، جبکہ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرون وسطیٰ کے ہسپانیہ کے یہ حکمران امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے، جو کہ حجاز مقدس سے اسپین منتقل ہوئے اور وہاں حکومت کی۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا نام المعتمد ابن عباد بتایا جاتا ہے، جس کی ایک بیٹی شہزادی زیدہ تھی، جو کہ والدین کے ساتھ اسپین کے شہر سیوائل میں رہتی تھی۔ یہ 11ویں صدی عیسوی کا واقعہ بتایا جاتا ہے، جب یہ شہزادی سیوائل سے چلی گئی اور بعد ازاں اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ لہٰذا مورخین کا دعویٰ ہے کہ ملکہ برطانیہ اسی شہزادی کی نسل سے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسپین کے قدیم ریکارڈ سے بھی مورخین کے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے، اور مصر کے سابق مفتی اعظم علی گوما بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ ابتدائی طور پر یہ دعویٰ سن 1986 میں ایک برطانوی ادارے نے کیا تھا، اور یہ وہ ادارہ ہے جو کہ برطانوی شاہی خاندان کے شجرہ نسب کا ریکارڈ رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ 1986 میں اس انکشاف کے بعد ادارے نے اس وقت کی برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کو لکھا تھا کہ وہ شاہی خاندان بالخصوص ملکہ کی سیکیورٹی بڑھا دیں۔ ادارے کے سربراہ نے وزیر اعظم کو بھیجے گئے مراسلے میں لکھا تھا کہ برطانوی لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ کی رگوں میں مسلم خون دوڑ رہا ہے، لیکن بہت کم مذہبی رہنما اس بات سے آگاہ ہیں، لہٰذا انتہا پسندوں سے ملکہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے ان کی سیکیورٹی میں فوری طور پر اضافہ کرنا لازمی ہے۔ بہت سے مورخین نے اس دعوے کو مسترد بھی کیا، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص کبھی مذہب تبدیل نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ یاد رہے کہ برطانیہ سمیت پوری مغربی دنیا میں ڈی این اے کے ذریعے ہر انسان کا شجرہ نسب جاننے یعنی فیملی ٹری کی تحقیق کے لیے بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور وہ وقت اب زیادہ دور نہیں کہ لوگ درجنوں پشتوں تک اپنے آباء و اجداد کے بارے میں معلوم کر سکیں گے، جس کے لیے کسی مورخ کی قیاس آرائیوں کی بجائے جدید سائنسی تحقیق کی صداقت پر انحصار کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔